Montemayor pass to Canciller. Canciller pass to Dalawidaw. Dalawidaw to Che. Che to Dalawidaw. Dalawidaw for 3. No good. Rebounding Magbanwa. Magbanwa pass to Javier. Javier to Magbanwa. Magbanwa ngayon. Magbanwa pass to Nuki. Nuki to Lactao. Lactao pull up. Bang! Montemayor, tinatao ni Nuki. Nakakasundot, Nuki. Cardenas, ang lakas ng pasa. Open sub tayo, open sub. Javier, pass to Magbanwa. Magbanwa to Lactao, Lactao. Pass to Nuki, Nuki. Big, nakalusot. Basket. 35-33. Andre, napakabilis. Pass to Che, nawala ang bola. White ball. Magbanwa, pass to Enriquez. Enriquez dribble the ball. Binababa ang bola. Balik kay Magbanwa. Magbanwa ngayon. Setting the play. To Nuki. Nuki. Nuki to Lactao. 10 to shoot. Lactao. Bola. Bola. Ito ni Cardenas. Cardenas ngayon. Coast to coast. Coast to coast. Cardenas. May kasama o foul. Foul ang Magbanwa. 2 shots, two shots, Cardenas. A long pump shot ah. "20 seconds to shoot. Javier. Pasa sa ilalim, natapik. Paron Javier. Ilan na si Javier? Yeah. Third personal foul ni Javier. Canciller, pass to Dalawidaw. Dalawidaw, pass to Andre Montemayor. Dalawidaw. Natapit. Pass to Nuki, malakas ang pasa. Nuki, nalunod. Pasa sa kay Javier. Javier, nakalusot. Layup! Wow! What a shot! Warning, 26. Javier. Canciller, nakatawid. Canciller. Court to court. Tumira. Basket. Bakaw. Nukwi, pass to Magbanwa. Magbanwa ngayon, didiskarte, Magbanwa. Ganda ng pass sa ilalim, nakuha ni Che. Andre ngayon, napakabilis, dilipat, tumingin pa, grabe naman. What a shot by Andre Montemayor. Enriquez. Pass to Magbanwa. Pass to Lactao. Magbanwa for 3. Wala, rebound ni Cardenas. Cardenas, nakalusot. Natapik yung pasa. White ball. Hold the ball, rep. Ganda na line ng kanino na yun siya. Kaya nila. Sisisiwin sila na. Magbanwa. Magbanwa ngayon. Pasa kay Lactao, pasa kay Lopez. Basket. Igna. Dalawidaw. Natapikan. Binubulabog. Adrian ngayon. Pasa tayo lang Espinelli. Dunataka. Foul. Espinelli. Ay, gago.
Set to shoot. Basket. Adrian, binubulabog. Nalusutan. Pass to Hokate. Hokate. Balik kay Adrian. Adrian. Pass to SPN. Di ba sila video? Lagay mo yung tres. Bang! Hindi na niya. Rumble na. Magbanwa. Setting the play. Pass to Sanggalang. Sanggalang. Nakalusot. 15 to shoot. Nagkaharap ng papasa ng Sanggalang. Magbanwa ngayon. Nagbanap Sanggalang, 8 to shoot. Sanggalang, lumipad. Wala, ano pa rin? Wala. Rebound ni Espinelli. Espinelli to Adrian. Adrian Montemayor. Behind the back. What a shot, what a play. Dalawi daw. Mira, nagpasabit ba? Wala. Sorry. Kaya yun, no? First try, basket. 45-40. Tayo, no? Ito, just like na. Mainit naman na yan. Mainit ulo nilabas. Second try, basket. Mainit mo yung ulo mo, meron, no? May mag-ano dyan, yung Jordan Clarkson. Magpaniwa. Pass to Lopez. Lopez. Dumiskate, tumira. Wala, rebound ni Fred. Nakakuha ni Hokate. Hokate. Pass to Adrian. Adrian Montemayor. Pass to Dalawidaw. Ganda ng pasa. Easy 2 points to Dalawidaw. 48-40. Sanggalang ngayon. Naghanap ng papasa. Natapikan yung Dalawidaw. Foul, Nigel Magbanwa. Isa lang. Call the ball, ref. Isa lang per quarter, isa lang. Timeout, White. Montemayor, pass to Che. Che to Dalawidaw. Nawala ang bola. Dalawidaw. Nadulas. Dalawidaw, pass to Montemayor. 10 to shoot. Hokate for 3. Bang! Padre, pass to Enriquez. Enriquez. Balik kay Padre. Padre. Take, pass to Sanggalang. Layo ng pasa. Nakakuha ni Hokate. Hokate, kayang-kaya. 2 points, Hokate. Padre. 13 na ang lamang ng Isabela Tigers. Sanggalang to Canwa. Canwa pa rin. 15 to shoot. Canwa to Lopez. Lopez, play. Ganda. Basket para kay Lopez. Espinelli. Pass to Che. Che to Hokate. Hokate. Hokate dribbling the ball. Hokate pull up. Wala. Rebound ni Padre. Padre, pasa na kay Dua sa ilalim. Malakas ang pasa. Last 2 minutes. Hold the ball, rep. Hold the ball, rep. Substitution. Back to the ball game. Substitution. Wait lang, sorry. Adrian to Dalawidaw. Dalawidaw to Espinelli. Espinelli Dimira. Basket. Javier. Pass to Lactao. Lactao. Pass to Sanggalang. Sanggalang. Fake. Sanggalang. Layup. Wala. Same ball. 14 to shoot. Eleven to shoot. Duan, libre-libre. Basket by Enriquez. Too underrated. The underrated.
Montemayor. Binabata ni Javier. Nakalusot. Montemayor pa rin. 15 to shoot. Montemayor. Nasa to. Nakakuha ni Padre. Padre to Javier. Javier libre. Easy 2 points. 55-46. 30 seconds. Last 30 seconds. Montemayor. Tinatatlo. Pass to Espinelli. Espinelli. Bunataka. Boy. Javier. Kinaliwa pa. Wala. Rimonis ang galang. Tumira. Wala pa rin. Ang galang. Pero may foul. Parang dalawi daw. Tatlo ka na. Dalawi daw. Antigas mo. Two shots ang galang. Basket. Joe. Last shot ang galang. Basket na. Last 15 seconds. Dalawi daw. 8 seconds. Ganda naman. Punta na ka. Basket. Wala. Go.